অনেকদিন পর অল ক্যামেরাতে এসে খুব হ্যাপি 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 লাগছে আপনাদের সোনিয়া দিকে। তো আপনারা তো এরমই পছন্দ করেন, কেন কি আপনারা সবসময় বলেন আপনাদের সোনিয়াজির মুখে সবসময় হাসি থাকে, আর আমি সবসময় হাসতে ভালোবাসি। ওই কান্নাকাটি না আমি পছন্দ করি না। सही में आपको रोना धोना एकदम पसंद नहीं है। सबको हैप्पी रखना, दिल खोल के जिंदगी जीना। 4 दिन का वो भी ईश्वर का बच्चे ठान के जीना, जिंदगी जीना है। तो यही तो সত্যিকার ঈশ্বরের বাচ্চা আছে, একদম মোহাম্মত করে খুব মজবুত করে বাঁচবো, এটাই আমি জানি। আর আমার ফ্রেন্ড ফলোয়ারকে এটাই বলবো, আর আমার পরিবার মেম্বারকে সবাইকে বলবো, ভাইয়ের বউদা সবাইকে, আমার দিদি মেয়েদের সবাই সকলকে বলবো, দিদিদের যাইবুদের সকল ফ্যামিলিকে, আমার পাড়া প্রতিবাসী সকলকে বলবো, যতটা জীবন আছে খুব সুন্দর করে হ্যাপি করে কাটেন, কাউকে ডিস্টার্ব করে দেয়। কিন্তু আপনাদের শুনিয়েছি কাউকে ডিস্টার্ব করে না। सही में हमको डिस्टर्ब करना गलत बात एकदम पसंद नहीं है। जिंदगी 4 दिन का है, हैप्पी से जिएंगे, खुद से जिएंगे, खूब इंजॉय करके जिएंगे। जितनी सिंपल है, जो भी खाना मिले प्यार से खाओ, जो भी जिंदगी मिले, जो भी सामान मिले प्यार से जियो, ऐसे से जियो, कभी झुकना नहीं है। बोलता है ऐसा ही बात, आप लोग को भी यही बोलेंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं सोनिया जी कैसी है। सोनिया जी हैप्पी जिंदगी जीता है, वो भी ठान के जिगर से जीता है, बस जिगर वाली है। यही आप लोग को पता होना चाहिए। बाय।